5 nong samone ADC constituency ni bising khobjak Manipur amchayo tini tipramothani kaisa kotor joining panda khajamani haina hai mangpli kisoi phaikya o pandawa BJP yakare tipramothani banaram phaika 35 family ni 80 voters ro borongno khabe khobe botolo lamsoina harka MDC Hongchokoma Tripura YTF ni ex block president Umakando Tripura te Mohanlal Chakma no khobai Mayawati Chakma te juda juda adong rogbo आं तिनी 2018 हयतिनि BJP 49-42 नि प्रेसिडेंट तंगमानि बिगतगो बर्तमान तिनी महाराजा पार्टी नो जों यागरुमिया खाय महाराजा यागरुमिया खाय बिनि बेनार नो रुमिया खाय तिनी जाति तिनी बंश ताकु बुखो तिनी परम्परा कुनुमते आरो अग्रे बिगार थांमाग्ला अबो कारणे आं जेहेतु आनी जे बर्तमान पार्टी याकारै महाराजानि पार्टी हामजागै आनी खाबाय खुबाय हामजागा आं बाना हामजागिया आनी जाति ताकु बुखुंना आरो हामजागै आंबै बाक्सा कायिरगो बिनि पताका तरा सामिलंनानि बागै आं जतना आनी हामजागमा याफारै आं आरो बाराय सानाबो इंगाय गतजार जे बिगत तंमानि BJP अंखा जे कायसा दल कायसा माने राजनैतिक जेहेतु 2018 नि फाइमानि तिनि 7 बছর अब्दि जे बुथ प्रेसिडेंट इंगा एर पर्बो ब्रक फाइब्रनि जे पार्टी निर्देश संका पार्टी श्रृंखला बा डिसिप्लिन जेहेतु ब्रक जे ब्रकसाम तिनि कौहाय जों हायके जे साजागिया पुरानिस्त बालाफोन आकापर बाला किन्तु ब्रन रबो खुरुय ब्रक कटा खुरुय ब्रकै ब्रक कटा हामजागो ब्रक सामना हामजागिया अमनो कारनै जों दिनै दिन आबार पिसायनानै चेष्टा खायदंगो अबनो चेष्टा नागै माने जों पिसाय माने हामिया आगै माथे हामो जे समस्त नांगौ जों नागै दिनैयो महाराजानि पार्टीनि फ्लेग रुमै आं समस्त आनी ताकु बुखुंनो यागरुमै बैनि पार्टीनि जे फ्लेग तलागो सामिलंनानि बागै आं इच्छा थितो बाबे आं फायो जतना हामबाय ताकु बुखो माफा हामबाय बिष्णुराय त्रिपुरा एक 49 नि 42 नि बुथ प्रेसिडेंट दंमानि 2012 नि सिमि आं BJP लराय खैफैमानि 2018 खाय BJP फायगा माने चलो पाल्टाइ खुसाबाय CPM रावना जों सिख्लायनि बागै 2018 खाय BJP सरकार फायगा हायमाने परिया माने दाबो बर्तमाने बाव 10 বছর পর্যন্ত চলেখা BJP सरकार माने नायनाय बा बावना परिस्थिति किछु बाव माने बाग बतन বিভিন্ন রকম জায়গা বরক बेथाके काम के नाया माने ब्रक गोनां दं ब्रक गै दं बावना माने गाहाम गयै बागै जोङै सारनानै अब सिस्टेम बने गै कायसा कायसा बरक বিভিন্ন রকম खायो बरक अनेक किछु फालतु खायो रां माने रेगा फाइबो বিভিন্ন फेसिलिटी फाइबो बरक ओइन ओइन सामलाय फेरगो अबनि बागै जों जिनि पारा कायसा जिनिखाय कुमानि बुमखाय चरण त्रिपुरा आखाय आंखाय कुमारिया पारा दङ कुमारिया पारा जों दीर्घ दिन 2018 BJP फायको सिनि जों कायसा लामा भिमानि लामा माया ताबो पजतसो वातै फैका हारपि तौके हारपि पगै लामा माय हंगा तुइ बसों भिमानि तुइ बाव किन्तु साप्लाय फुलाग फुजा खुनानबो जों ताव दै माया किन्तु अबो बेकार बनि काम इंगाय बात अनेक माने प्रतिष्ठित रजाक ब्राव BJP सरकार तो माने फायको सिनि ब प्रतिष्ठित रजाक अ प्रतिष्ठित न ब पूरण खाया अबनि बागै आं दुख नाङै आं दिनै कायसा जुब मोर्चानि प्रेसिडेंट हिसाबै आं BJP पार्टी दं माने आं दिनै त्रिपुरा मुथानि यावरुङै आं दिनै सामिल दंफायो दादा दिनै ब पार्टीया गारै ब पार्टी फायै बाना दिनै चिनि मानिकपुर बाजारो अब कोनो अंचल व्यक्तिक बा ब्लक व्यक्तिक अब कोनो किछु करे अब शुद्ध राजदर पंचायत बाय जों तिनि कायसा चिनि राजदर पंचायत व्यक्तिक कायसा चिनि सभा ओ सभागो तिनि आं नायखा
তিনি একটা জনসভা আকার ধারণ খালাইকা যে রাজদর বেশি আঙারও জ্বলন্ত প্রমাণ ছানায় পরিষ্কার ছানায় রাজদর বেশি আগামী এডিসি নির্বাচন এবং ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে জয় নাই এবং একমাত্র সময়ের অপেক্ষা রাজদর পঞ্চায়েত তিনি পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে মেম্বার তৈরি নাই ফাইনাইও সামনু ব্লকনি বিসি চেয়ারম্যান বো তিনি ত্রিপুরা মুথানে নাই অব জ্বলন্ত প্রমাণ তিনি পরিষ্কার আংসিও তে অবনি বাগে তিনি দল শুধু রাজদর পঞ্চায়েত নি এবং মানিকপুর এবং রাজদর পঞ্চায়েত নি বা কিছু মিলিয়ে তিনি 35 ফ্যামিলি 80 বুতার তিনি বিজেপি ইয়াক আগে আনি বন্ধু একদম দীর্ঘদিন বন্ধু আনি কিসিং তিনি বিষ্ণুদা ত্রিপুরা বুথ প্রেসিডেন্ট তংমানি আনি দ্বারা তিনি চরণ জয় ত্রিপুরা তংমানি আরো অন্যান্য যারা আনি চিনি যাওয়া দীর্ঘদিন পরাও বিজেপি আনি লগে সামুং তাংজা আংবো যেহেতু আগে বিজেপি তংমানিবা তে যাই হোক তিনি আবার তিনি ছায়া সিলিন্ডার নাই তিনি জয়েন রয়ে ছায়া আনি নংনি পরিবার আনি নংনি চেরাই আনি নংনি কাকা আতই রাও আনি নগো ফিরয় ফাইকা তিনি সামনু ব্লকনি ব্লক প্রেসিডেন্ট হিসাবে এসে এলাকা এমডিসি হিসাবে বরং খাবাই খবাই লামসকা তিনি বেলাই খে তংথই মা তংখা বেলাই খে খুশি বোবাগ্রা যেখানে তংফানো তিনি রাজদর পঞ্চায়েতনি মেসেজ তিনি রিমাখা এবং আগামী দিনে নিশ্চিত ও 5 নং এডিসি ত্রিপুরা মুথা কপ্লাই নাই রাজদর বেশি বছর পঞ্চায়েত মাননায় সারা বিধানসভা ফাইনে অ্যাসেম্বলি নির্বাচন এবং তিনি পরিষ্কার ছানায় বোবাগ্রা হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট কেস খাইকা ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইয়া টিপ্রাসা এলাকা পঞ্চায়েত নির্বাচন খাইয়া বড় গ্রাম ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইয়া যার কারণে বোবাগ্রা হাইকোর্ট কেস খাইকা সুপ্রিম কোর্ট কেস খাইকা সুপ্রিম কোর্ট সরাসরি ছাকা ভিলেজ কমিটি নির্বাচন এডিসি নির্বাচন ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাই জানায় তাবু অব যদি সম্ভব হইয়াকে এডিসি নির্বাচন পুরা 15 দিন বুঝিও ত্রিপুরা ভিলেজ কমিটি নির্বাচন নাই পঞ্চায়েত নির্বাচন নাই নরা তৈরি তংবাইদি এবং তাবু তিনি প্রত্যেকটা জায়গা তিনি এডিসি নির্বাচন বিভাগে তিনি সামুং চলে তখন তিনি অমাই খেলে রাজদর পঞ্চায়েত হেকলে বিভিন্ন পঞ্চায়েত তিনি গোबां জায়গা মিয়াবো তিনি প্রায় 55 ফ্যামিলি জয়েন তিনি যত জায়গা তিনি প্রোগ্রাম চলে তো অমাকে রাজদর মালিদর থালছড়া গোবিন্দবাড়ি বিভিন্ন জায়গা পূর্ব পশ্চিম মালিদর তিনি প্রোগ্রাম চলে তো হামবাই